أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناہ چاہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. I seek refuge in Allah from the rejected Shaitan. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. शरण घेतो मी अल्लाहच्या धुतकारलेल्या शैतानपासून. आराम करतो मी अल्लाहच्या नावाने जो प्रत्येकावर दया करणारा अत्यंत कृपावंत आहे. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رعب سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. اور ہم نے مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں. Had we sent down this Quran to a mountain, you would have seen it humbled, burst apart of Allah. We set such examples for people so that they may ponder. जर आम्ही कुराणाला एखाद्या पर्वतावर अवतरित केले असते तेव्हा तुम्ही पाहिले असते की अल्लाहच्या भयाने तो सुर झाला असता. आम्हीही उदाहरणे लोकांसाठी निवेदन आहोत यासाठी की त्यांनी विचार चिंतन करावे. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے. وہی ہے جو سب پر مہربان ہے, بہت مہربان ہے. He is Allah, besides whom there is no God, the ruler of the unseen and the seen. He is all merciful, very merciful. तोच अल्लाह ज्याच्या घरी कोणी उपासनीय पूज्य नाही, लपलेल्या बरोबर गोष्टी जाणणारा, तोच माफ दया करणारा. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, جو بادشاہ ہے, تقدس کا مالک ہے, سلامتی دینے والا ہے, امن بخشنے والا ہے, سب کا نگہبان ہے, بڑے اقتدار کا مالک ہے, ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے, بڑائی کا مالک ہے. پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. He is Allah, besides whom there is no God, the servant, the supreme in holiness, the safe from all defect, the guardian, the almighty, the all-prepared, the sublime. Evil is Allah from what that they associate with him. तोच अल्लाह ज्याच्या घरी कोणी सच्चा माबूद उपास नाही, मालक स्वामी अतिशय पवित्र, सर्ववेद दोषांपासून मुक्त, शांती सलामती प्रदान करणारा, सुरक्षक, वर्चस्वशाली, शक्तिशाली, महान तन पवित्र आहे. अल्लाह त्या गोष्टींपासून ज्यांनाही त्याच्या सहभागी ठरवितात. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وہ اللہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے, وجود میں لانے والا ہے, صورت بنانے والا ہے. اسی کے سب سے اچھے نام ہیں. آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی تسبیح کرتی ہے. اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے, حکمت کا بھی مالک.
He is Allah, the creator, the inventor, the shepherd. These are the most beautiful names. His gravity is proclaimed by all that is in the heavens and the earth. He is almighty and all wise. तोच अल्लाह निर्माण करता रचयता स्वरूप देणारा त्याचेसाठी अतिशय उत्तम नावे आहे. प्रत्येक वस्तू मग ती आकाशात असो किंवा धरतीत असो त्याचेच पवित्र वर्णन करते आणि तो सगळ्यात मोठा जबरदस्त बुद्धी कौशल्य बाळगणारा आहे. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़े आज़मत वाले अल्लाह ताला ने सच फरमाया। Allah said truth. महान अल्लाहने खरे सांगितले आहे. आज के